मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। आज आम पढ़ा इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 रो हनीशकल बहिर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। Dogs were once their own masters. कुकुर माने एमती दिन थिला जो समय कि से माने निजे निजर मुनिब थिले and lived the way wolves do in freedom. आउ गधिया माने जेपरि स्वाधीनतार जीवन यापन करथिले सेपरि कुकुर माने मध्य स्वाधीनतार जीवन यापन करथिले। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जे पर्यंत गोटे कुकुर जन्म नेनिछि जे कि एहीपरि जीवन जीवा शैली उपरे नाखुश थिला। He was sick. से रुग्ण थिला and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. आउ से क्लांत हो जाइतिला तार खाद्य अन्वेषण रे ओ अन्य जीवजंतु जे माने कि ताठारु स्ट्रंगर थिले ताठारु बलशाली थिले तांको देखि कि डरी जाउतिला। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो से चिंता कला जे यह ठीक हबो जदि से तार ठारो माने पृथ्वी रे समस्तन ठारो बलशाली जीवर पेट होई कि रहबो ता पई काम करबो आउ से सबठार बलशाली जंतु बा जीवर अन्वेषण रे बाहरी पड़ला। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. तो से बाटरे चलेला और बाटरे चल चलू तार संपर्कीय जन को भेटला जे थिला गोटे बड़ गधिया who was as strong as he was fierce. से जेतिकी बड़ थिला सेतिकी भयंकर थिला। Where are you going dog? The wolf asked. से बड़ गधिया को पचारिला कुकुर को कुआडे जाउछु? I am working for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? मु जनक पाखको जाउछि ता पाखरे काम करिबे तमे मोर मुनिब हबो कि बोले पचारिला कुकुर wolf को I don't see why not. हो ठीक अछि the wolf said. से wolf कहिला and this agree upon. The two of them went on together. तापरे से दुहे सहमति प्रकाश कले सेतिरे आउ दुहे आगो को बढ़ी चलले। They walked and they walked. से माने आगो को बढ़ी चलले and all of a sudden the wolf lifted his nose. आउ से क्षण रे wolf ता नाको को टुंगारिला। Sniffed, darted quickly off the earth and into the bushes and crept deeper into the forest. तापरे ता नाको टुंगारिला से wolfटा सुंघिला darted quickly off. तापरे माटी राम पड़ला of the path and into the bushes. तापरे गोटे बुदा को डिया मारला and crept deeper into the forest. तापरे से जंगल भीतर को पले गला। The dog was much surprised. कुकुरटी आश्चर्य हो गला। What's come over you master? अरे मो मास्टर तुमको कौन होइछि? He asked. से पचारला। What has frightened you so? तुमको कौन एमती डरे देछि? Can't you see there's a bear out there? अरे तोते देखा जाउनी कि सेठारे गोटे भालू अछि and he might eat up both of us, you and me. आउ से हमको खाई दे पारे मध्य बोले कि गधिया कुकुर को कहिला। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. कुकुर देखिला जे wolf टारू बेयर शक्तिशाली अछि आउ सेठारे से स्थिर कला जे से भालो पाए काम करबो and he left the wolf and asked the bear to be his master. आउ से wolf को छाड़ी बेयर को पचारला जे से ताको काम रे रखिबो कि बा कुकुर
ର ମାଷ୍ଟର ସେ ହେଇପାରିବ କି? ଦ ବିୟର ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍, ଭାଲୁ ଏହା ମାନିଗଲା। and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପଲ ଖୋଜିବା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମାରିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବା। They walked on and soon saw a herd of cows. ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପଲ ଦେଖିଲେ। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। The cows were moaning loudly and running in a panic in all directions. ଗାଈମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଧାଉଁଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧାଉଁଥିଲେ। The bear looked out from behind a tree. ଭାଲୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛପଟୁ ଦେଖୁଥିଲା। And then he too ran hastily deeper into the forest. ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। Now why did I have to come here? said he to the dog. ତାପରେ ସେ କୁକୁରକୁ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲି? It's the lion who rules the forest in this part. ଆରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଲାୟନ ଥିଲା, ଲାୟନ ମାନେ ସିଂହ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିଲା ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲର ଏଇ ଭାଗରେ ସେ ରାଜୁତି କରେ। The lion, who is he? ସିଂହ ସେ ପୁଣି କିଏ? Don't you know he is the strongest beast on earth? ଆରେ ତୁ ଜାଣୁନାହୁଁ କି ସେ ପରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ। Well then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁକୁର ବିୟରକୁ କହିଲା। I want a master who is stronger than anyone on earth. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ମୁନିବ ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। And off the dog went to ask the lion to be his master. ତାପରେ କୁକୁର ଲାୟନ ପାଖକୁ ଗଲା ତା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ। The lion agreed to it. ସିଂହ ଏହା ମାନିଗଲା। And the dog stayed with him and served him for a long time. ତାପରେ କୁକୁର ତା ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲା ବା ତା ପାଇଁ କାମ କଲା। It was a good life. ଏହା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥିଲା। And he had nothing to complain of. ଆଉ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। For there was no stronger beast in this forest than the lion. କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। And no one dared touch the dog or offend him in any way. ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଯେ କୁକୁରକୁ କେହି ଛୁଇଁଦେବ ବା ତା ପ୍ରତି କିଛି କହିଦେବ। ମାନେ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ସିଂହ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲା। But one day the two of them were walking side by side along a path. ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଦୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। That ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ସିଂହ ଅଟକିଗଲା। He gave a great roar. ସେ ଦୀର୍ଘ ଚିତ୍କାର ବା ଦୀର୍ଘ ଗର୍ଜନ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। And struck the ground angrily. ତାପରେ ରାଗିକି ମାଟିକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା with his paw, ତା ପଞ୍ଝାରେ। With such force that a hole formed there. ଏମିତି ଶକ୍ତିରେ ସେ ମାଟିକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। Then he began to back away very quietly. ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ପଳେଇଗଲା। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. ତାପରେ କୁକୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲା, ଏହା କ'ଣ ମାଷ୍ଟର?
ଇଜ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ? କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ଆଇ ସ୍ମେଲ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କମିଂ ଦିସ୍ ୱେ, ଦ ଲାୟନ୍ ସେଡ୍। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସୁଥିବାର ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରୁଛି। ୱି ଉଡ୍ ବେଟର୍ ରନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ୱି ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଓ ୱେଲ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ୟୁ। ଆରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁକୁର ଲାୟନ୍କୁ କହିଲା। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ମାଷ୍ଟର ହୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଏନିୱାନ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁନିବ ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ହେବ। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. ତାପରେ କୁକୁର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। He stayed with him and served him faithfully. ତାପରେ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲା ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ସେ କାମ କଲା। This happened long ago. ଏହି ଘଟଣାଟି ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା। But to this day, the dog is man's most loyal servant. କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁକୁରମାନେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ। And knows no other master. ଆଉ ଏହାପରେ କୁକୁରମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁନିବ ପାଇନାହାନ୍ତି।